Hej och välkomna till Ntd Nyheter. Jag heter Cecilia Samuelsson. Här är våra rubriker. Wisconsin skärper valreglerna, inga Zuckerbucks. Musk inblandad i strid om yttrandefrihet i Brasilien. Vi får en analys. Ny banbrytande brittisk granskning av könskorrigerande behandlingar på minderåriga. 75 år av Natohistoria och nya utmaningar. Livslångt musicerande främjar hjärnhälsan enligt en studie. Wisconsins författning innehåller nu 2 skärpta valregler. Väljarna godkände förslagen i primärvalet den 2 april, vilket förbjuder privata medel från valadministrationen och definierar noggrant rollen som valarbetare. Här kommer mer om de nya åtgärderna. Väljarna i Wisconsin förväntas godkänna 2 ändringar i delstatens grundlagsförfattning efter att ha besvarat frågor angivna på valsedeln. Privata pengar för att finansiera val kommer att förbjudas i Badger State. Detta som ett svar på det bidrag Facebook-grundaren Mark Zuckerberg gav 2020, känd som Zuckerbucks. Vissa republikaner hävdar att pengarna stötte valdeltagandet bland demokrater i delstatens största städer det året och att de på ett orättvist sätt påverkade valresultatet. Biden vann Wisconsin med mindre än 21 000 röster. Den andra åtgärden kommer endast att tillåta tjänstemän som utsätts enligt lag att administrera val. Detta är redan en delstatslag, men genom att föra in det i grundlagsförfattningen blir det svårare att upphäva eller ändra det. Nyhetsbyrån AP prognostiserade att båda åtgärderna skulle godkännas med över 50% av rösterna och efter att 80% av valdistrikten rapporterat resultatet. Motståndarna hävdar att ändringsförslagen inte kan garantera att en ökad statlig finansiering förbättrar genomförandet av val när privata källor förbjuds. Vissa menar att åtgärderna kan skapa oavsiktliga hinder som att stoppa lokala funktionärer från att ta emot donerade resurser eller att använda privatägda byggnader som vallokaler. Båda omröstningarna var en reaktion på bidragspengar som kom från Center for Tech and Civic Life 2020. Det året fick man en donation på $300 miljoner från Zuckerberg och hans fru för att valförrättare skulle kunna köpa skyddsmaterial och genomföra val under covid-pandemin. Wisconsin Republican Party konstaterade att Wisconsin sände ett tydligt budskap. Valen tillhör väljarna, inte miljardärer från andra delstater. Minst 27 delstater har förbjudit eller begränsat privata valbidrag sedan 2020. I en ny rapport anklagas 6 januari-kommittén för att ha undanhållit viktig information. Rapporten innehåller bevis som motsäger flera påståenden som demokraterna gjort om den tidigare presidenten Trump. Kongressledamoten Barry Loudermilk offentliggjorde den 8 mars en transkriberad intervju som den särskilda 6 januari-kommittén genomförde med president Trumps tidigare vice stabschef i Vita huset, Anthony Ornado. Han säger att intervjun visar att den tidigare presidenten Trump krävde 10 000 soldater från nationalgardet för att skydda landets huvudstad. Utskottet har tidigare sagt att det inte finns några bevis för att Trump krävde så många soldater. Loudermilk anklagar kommittén för att undanhålla Ornados vittnesmål från det amerikanska folket eftersom det motsäger deras förutbestämda narrativ. I den transkriberade intervjun vittnade Ornado om ett samtal som han mindes angående antalet soldater i nationalgardet. Han minns att Mark Meadows, tidigare stabschef i Vita huset, sa till Washington DC:s borgmästare Muriel Bowser att presidenten kommer att se till att ni har tillräckligt. Du vet att han är villig att be om 10 000. Ornado vittnade om att Bowser avböjde erbjudandet. Istället bad honom bara några 100 soldater och krävde att de skulle tjänstgöra i en mycket begränsad kapacitet. En av medlemmarna i 6 januari-utskottet var den tidigare kongressledamoten Liz Cheney. Cheney hamnade i bråk med den politiska kommentatorn Mark Levin som delade en artikel från The Federalist om den nyligen offentliggjorda rapporten. Levin skrev att Cheney borde tvingas vittna under ed om eventuell vittnesmanipulation och censur av friande information och vittnesmål. Cheney svarade med att anklaga Levin för att sprida falsk information och upprepade sitt påstående om att Trump aldrig beordrat de 10 000 soldaterna. En domare i Brasiliens högsta domstol inledde den 7 april en utredning av Elon Musk. Detta efter att Musk sagt att han kommer återaktivera konton på den sociala medieplattformen X som blockerats i landet. Musk ifrågasatte beslutet av domare Alejandro de Moraes som beordrade blockeringen av vissa konton.
Han sa att X skulle häva alla restriktioner eftersom de stred mot konstitutionen och uppmanade de Moraes att avgå. Varken Musk, X eller de brasilianska myndigheterna avslöjade vilka konton på sociala medier som hade blockerats. De Moraes utreder så kallade digitala miliser som har anklagats för att sprida felaktig information under den tidigare presidenten Jair Bolsonaros mandatperiod. Musk sa att de Moraes genom att blockera vissa konton förrådde konstitutionen och folket i Brasilien. Domaren svarade med att säga att Musk bedrev en offentlig desinformationskampanj. I sitt beslut sa Moraes: X ska avstå från att inte lyda domstolsbeslut som redan utfärdats, inklusive att utföra någon profilåteraktivering som har blockerats av denna högsta domstol. Om X inte följer föreläggandet att blockera vissa konton kommer företaget att bötfällas med motsvarande nästan $20,000 per dag. De Moraes inledde också en utredning för att undersöka om Musk gjort sig skyldig till övergrepp i rättssak. President Luiz da Silvas vänsterregering uttryckte sitt stöd för de Moraes. I ett inlägg på sociala medier sa Brasiliens riksåklagare: "Vi kan inte leva i ett samhälle där miljardärer utomlands har kontroll över sociala medier och bryter mot rättsstatsprincipen." Musk har tidigare sagt: "Principer är viktigare än vinst." Han gjorde också flera inlägg på X där han uppmanade brasilianska användare att ladda ner en VPN för att kringgå statliga restriktioner. För att diskutera situationen i Brasilien intervjuade Stefania Cox på Ntd News Today Marcus Chatges, chefredaktör för Epoch Times i Brasilien. Marcus, great to see you. To begin with, could you lay out for us what's happening and how it came to this? Okay, so this really started on Wednesday when we had the Twitter Files Brazil come out. So the Twitter Files, as the audience should know, is a series of reports that are coming out of Twitter. Elon Musk has released internal emails exchanged within the company to reporters to audit them and to get to what was going on in the company before he took over. Now, this is the first instance of Twitter files coming out that are related to Brazil. And what they essentially showed on Wednesday was that during the 2022 presidential campaign, Twitter was pressured by court order to illegally disclose information of people based on hashtags they used. They were pressured into censoring people both inside the country and abroad. They monitored and were used as a tool to censor congressmen, and all of this was relating to a single side of the political spectrum, to the conservative side on the 2022 elections. The outcry that came after the files were published basically led to, public outrage in Brazil, and after that, Musk himself started confronting Brazilian authorities about that, or at least questioning them about it. And then during the weekend, we just saw it erupt with Justice Alexandre de Moraes, the lead authority which was perpetrating these actions during the 2022 elections, having not a public spat against him, but putting him in an inquiry, a legal inquiry, to investigate whether he'd be part of certain digital militias engaged in quote-unquote fake news, which is itself a controversial inquiry in Brazil that has been going on for 5 years, trying to claim sort of fake news crimes that aren't even clear in Brazilian law. So that's basically the gist of it. Okay, so from the perspective of a journalist in the news industry, how could this ultimately impact freedom of the press as well as freedom of speech? Maybe Americans are not that clear on this, but for international observers that are, keeping an eye out for Brazil, Brazil has been going down and down an authoritarian path for a while now. And freedom of speech has been severely impacted in the country. That was especially so during the 2022 elections. But even now, lots of subjects, we're in that gray zone where you're not sure whether you can talk about something or whether you can't. It's as if rule of law doesn't fully apply in a series of instances. Actually, 4 Brazilian congressmen were in D.C. on March 12th to denounce that on a press conference which was called by Congressman Chris Smith, and denounced that abroad, including the son of former President Jair Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro, which was there. And just to give an idea of how bad it is, Brazilian journalists who are living abroad have their social media blocked in Brazil, have had their bank accounts canceled, have had their passports invalidated by Supreme Court order. And it's not as if there was a clean, due legal process for that to happen. It's very unclear legally the basis for that to have happened.
So free speech is endangered in Brazil for a while now. What this does is that it threatens to further degrade freedom of speech, especially with the possibility of X being blocked nationwide, which is something that's reportedly being discussed as of yesterday. We might see some of that today. I wouldn't be surprised if it actually happened, if X was actually blocked in Brazil. Okay, we'll be keeping our eye on that. So how significant is Elon Musk's defiance, do you think, at this time? I think it's very, very significant because the international community maybe was not aware about this to the degree that it is now after Musk's defiance. I mean, I think a lot of people don't realize the hard left socialist past of Lula da Silva. I think a lot of people, especially in Europe, think he's some sort of environmentalist. But there is a deep authoritarian past to the Brazilian hard left, and I think the international community is now coming to grips with it. It's getting to see how endangered freedom of speech is in Brazil. The awareness is a big deal, but not only the awareness is a big deal. Right now, there's the possibility of the U.S. Becoming more and more aware of this, and of the U.S. actually doing something about it. As I've said, a few congressmen were in D.C. on March 12th with a few journalists, and they were discussing the possibilities of U.S. action against Brazilian descent into authoritarianism. I think this brings awareness and a whole new level of possibilities to that. And so as people gain more awareness, for everyday people gaining that awareness, what can they do if they're concerned about free speech in Brazil? Well, I'm not sure I can answer that question, Steph. I'm not even sure what Brazilians can do. It's funny because like 5 or 6 years ago, it would be unimaginable that people would be so afraid to speak up to authority in Brazil. I mean, the things you would see in Brazilian media 5 or 6 years ago were, you know, just like you'd see in any free country. Political pundits would try to, you know, bring power to account, hold power to account. But that's basically impossible now in Brazil. It's basically impossible because even people who are willing to speak up, you know, they're just against a dead end. What are they supposed to do if their bank accounts get canceled, if their passports get canceled? I don't know what Brazilians can do, and I don't know what foreigners can do, but awareness is surely a great first step. Absolutely. Thank you so much, Marcos Chutkas, for keeping us in the loop, Editor-in-Chief of the Epoch Times Brazil. Appreciate it. Thank you for having me. Storbritanniens nationella sjukvårdssystem National Health Service offentliggjorde den 10 april en oberoende granskning av könskorrigerande behandlingar för minderåriga. I Cass-granskningen som gjordes av den brittiska barnläkaren Dr. Hilary Cass konstateras att ordination av läkare av pubertetsblockerare och könshormoner till minderåriga inte stöds av sunda vetenskapliga bevis. Joining me now to discuss the significance of this review is Colin Wright, Ntd News contributor and evolutionary biologist. Colin, thank you for joining us. Now, this is being called a landmark review. How significant is this review, and why has it taken so long to get something like this? So it's absolutely a landmark review because it's not only a thorough review of all aspects of sex modification procedures for kids claiming gender distress from an independent and well-respected pediatrician like Hilary Cass, but it was published in concert with a handful of peer-reviewed systematic evidence reviews that looked at the evidence base that's used to currently justify these gender-affirming procedures. This is what took so long to happen because these systematic reviews don't happen overnight. Now, it's important to note that the systematic reviews, they represent the highest standard of evidence in evidence-based medicine because they survey the entire literature, all the studies that claim to be addressing any of the things like puberty blockers, cross-sex hormones, etc. And all of these reviews that were published in concert really showed that the evidence base supporting any of these procedures is severely lacking and that they should not have been advised in the first place. Additionally, the Cass review found that puberty blockers, cross-sex hormones, the evidence was completely unfounded. And also, they demonstrated that the World Professional Association of Transgender Health, or WPATH, was sort of involved in this citation ring with the Endocrine Society, where they manufactured this false perception of a medical consensus on these issues. In effect, it was just radical ideology rather than evidence-based medicine that was pushing these procedures forward in the medical community.
And now England actually stopped prescribing puberty blockers to minors following recommendations in Cass's earlier interim report. Now, what kind of impact do you expect this will have on the U.S. medical community? That's tough to say. You know, it should come as a shock to the U.S. medical community because the results of this review run directly in the face of what literally every health organization has been unthinkingly parroting in the U.S. based on WPATH's ideological guidelines. The U.S. is even now more of a medical outlier on the global stage with respect to these sex modification procedures for kids. And it's getting harder and harder to ignore. The countries reining in or banning these procedures, they can't be considered conservative countries by any stretch of the imagination. These are some of the most progressive countries in the world. So right now, all eyes are on the U.S. to see if we embrace evidence-based medicine or we continue down this sort of ideological path of faith-based, radical, ideologically driven medicine. Now, Harry Potter author J.K. Rowling reacted to the report on X, or formerly Twitter. In part, she wrote, quote, "The Cass review may be a watershed moment, but it comes too late for detransitioners who've written me heartbreaking letters of regret. Today's not a triumph, it's the laying bare of a tragedy." How likely are we to see debate on this issue following this review? And what about the young people who have transitioned? Well, the debate's gonna rage on because there was never a good evidence base to justify any of these procedures. They took the absence of evidence of harm as evidence of the absence of harm, but that's not how evidence-based medicine works. You don't just go gung-ho on a procedures and then wait till the evidence emerges. You know, there are plenty of things we don't do. You know, you don't jump out of an airplane and do randomized control trials on whether that's dangerous because it's just so obvious that it's dangerous and not medically necessary to do anything like this. Just as we know that giving kids puberty blockers followed by cross-sex hormones is sterilizing, we don't need to really know if these are truly, if there's true benefits and if they're life-saving. Activists are now sort of starting to pivot and say that, well, because there were no randomized control trials, the Cass review needs to be jettisoned. But then they also say that randomized controlled trials on these types of questions is unethical because we can't withhold life-saving care to some kids who are experiencing gender distress. But we don't know that they're life-saving because there's no good evidence to support it. So we're just in a weird predicament where it's just ideologues on one side and then scientists and evidence on the other side. Right now, a lot of the kids who have already gone through these procedures who have been harmed, they're just in a predicament because they're having a hard time getting the care that they need to detransition as well. So this is sort of another realm that needs to be further explored, such as getting healthcare codes for these types of procedures, these reversal procedures in place, so we can undo a lot of the harm that's been done. Colin Wright, NTD News contributor and evolutionary biologist, thank you so much for joining us. Thank you. Den före detta tävlingssimmaren Riley Gaines återvände till San Francisco-området för ett år sedan. Gaines sa att hon blev överfallen av demonstranter och behövde poliseskort efter att ha hållit sitt rum i flera timmar. Här kommer mer om hennes nya turné. Riley Gaines talade på University of California, Berkeley som en del av sin Reclaiming Feminism campusturné den 4 april. What I will say about the reception that I've had this semester is overwhelmingly in support. Turnén syftar till att bygga upp, citat, en rörelse av studenter, idrottare och bekymrade medborgare som är trötta på attacken mot våra friheter och rättigheter och som vågar trotsa den farliga genusideologin som sprider sig okontrollerat i hela samhället. Händelsen inträffade nästan exakt ett år efter en incident som inträffade efter ett tal av Gaines på San Francisco State University. These protesters, totally ambushed me and other the Turning Point students in the room. There's pushing and shoving and jostling. Gaines berättade om sin erfarenhet av att tävla mot transsexuella simmaren Leah Thomas vid 2022 års NCAA National Swimming and Diving Championships. Who was ranked nationally against the men the year prior, 554th in the same event, the 200 free, to again now dominating, not just number one out of the entire country of women, dominating the entire nation.
Förra månaden lämnade Gaines och 15 andra idrottare in en stämningsansökan mot NCAA för brott mot Title 9. The NCAA has failed at its most basic duties of ensuring privacy in areas of undressing, ensuring safety in our sports, especially sports that require physical contact, and ensuring equal opportunities. Lokalen var nästan fullsatt och hade en mångsidig publik. I believe her in her cause because women should have fairness and equality in competition in sports. They should not be competing with men that are biologically men. Where I come from, for us there is male and female and nothing in between, you know. And really the injustice that happens, you feel that you have to do something about it actually. Nästa anhalt för Gaines är North Dakota State University och Iowa State University. Den 4 april firade NATO 75 år. Låt oss se tillbaka på dess begynnelse och de nya utmaningar som organisationen står inför. Här kommer mer om alliansen och presidentvalet i höst som erbjuder en skarp kontrast när det gäller den amerikanska rollen i NATO. Alliansen går tillbaka till den 4 april 1949 då utrikesministrar från 12 länder undertecknade det nordatlantiska fördraget i Washington DC. This treaty is a simple document. The nations which sign it agree to abide by the peaceful principles of the United Nations. NATOs grundande medlemsländer var Belgien, Kanada, Danmark, Frankrike, Island, Italien, Luxemburg, Nederländerna, Norge, Portugal, Storbritannien och USA. Robert Benson, senior politisk analytiker, säger att NATOs existens har upprätthållit en mycket varaktig fred inom den euroatlantiska zonen. The history of Europe has been one of, perpetual conflict. Up until the realization of NATO 75 years ago in 1949. Sveriges och Finlands anslutning är den mest betydande utvidgningen av alliansen på årtionden. NATOs utvidgning till att nu omfatta 32 medlemmar ses av många som ett slag mot Rysslands president Vladimir Putin. Before the war started, I told Putin that if he invaded Ukraine, NATO would not only get stronger but would get more united. Biden säger att Putin fick precis vad han inte ville ha. He wanted the Finlandization of NATO. But he's getting the NATOization of Finland along with Sweden. Den ryske ledaren har försökt förhindra varje ytterligare förstärkning av alliansen. Analytiker menar att en av NATOs utmaningar är ombildningen till att återfokusera på att försvara sig mot eventuella ryska angrepp. Detta efter årtionden då NATO koncentrerade sig på uppdrag utanför sina gränser, till exempel i Afghanistan eller på Balkan. NATO kommer också att behöva hantera meningsskiljaktigheter om hur involverat man bör bli i Asien. USA förespråkar en större roll i kampen mot Kina, medan andra, som Frankrike, insisterar på att NATO måste behålla fokus på det nordatlantiska området. Valet i USA 2024 kommer också att ha en betydande inverkan på NATO. Den politiska analytikern Robert Benson kallar Biden för en sann atlantist, någon som anser att samarbete mellan Nordamerika och Europa är nödvändigt. I think that he has demonstrated particularly after the illegal and unjustified invasion of Ukraine, that NATO matters. Den tidigare presidenten Donald Trump har använt en fastare hand mot alliansen och uppmanat dem till att bidra mer. The one that benefits really the least is the United States. We benefit the least. We're helping Europe. Trump säger att NATO nu drar in miljarder dollar mer tack vare honom. Finns det ett samband mellan att spela ett musikinstrument och bättre hjärnhälsa? En nyligen publicerad studie från University of Exeter i Storbritannien säger ja. Låt oss ta en titt på vad studien kom fram till. Nya bevis har framkommit som tyder på att spela instrument kan vara en viktig nyckel till att bekämpa demens. Det menar forskare vid University of Exeter. En studie kallad Protect visar att människor som under hela sitt liv har spelat musik eller sjungit i kör sannolikt har bättre minne och bättre hjärnhälsa. Den här professorn förklarar en av anledningarna till detta. The brain is like a muscle. You have to train it, challenge it, use it or lose it, and I think that is what we're seeing here in these people. Det finns också sociala fördelar med dessa musikaliska aktiviteter som också anses bidra till att förbättra hjärnhälsan. It's rewarding trying to do something
which you can't to start with, and you do it again, and then suddenly you can. But it's also the social side. That's what I've enjoyed most. I online-studien granskades data från mer än 1000 personer över 40 år och i den jämfördes hur stor inverkan musikaliska aktiviteter hade på hjärnans funktion. Set yourself a challenge by choosing music that sometimes is a little bit above your level, and it's a real mathematical challenge to figure out how it all fits together. Enligt studien är inte alla instrument lika bra för hjärnan. Stränginstrument är bra, men mässing- och träblåsinstrument är bättre. De bästa resultaten kom från personer som spelar piano. Piano is incredible because you play two keys with two different hands. So that I can give that tip for the piano. Forskarna säger att deras resultat tyder på att det är fördelaktigt att inkludera musikutbildning som en del av folkhälsoinitiativ för hjärnhälsa hos äldre vuxna. De säger också att det finns betydande bevis för att musikaktiviteter i grupp kan hjälpa personer med demens. Tack för att ni har tittat och på återseende.